Ephesians chapter 5, verse 25 down to verse 27. Ephesians chapter 5, verse 25 down to verse 27. Okay, say amen. I read verse 5, kamo sa verse 26, and then verse 27 atong pagadunganan. Okay, the Bible says in the book of Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. I love my church. I love my church. Magamputan, dalaygon, yung magkagagahon ng mga Diyos, Lord, salamat sa mga ayong. Salamat sa panalangin yung maghihatag, kanamo, dinibuntaga, Lord, I pray, kay ikaw mag-bless ka na mo. Ikaw Ginoo maghikap sa matag-usa ka kasing-kasing. Ikaw magabadlong ka na mo, Lord God, kung kami angay pagabadlongon, kung ikaw sa Ginoo maymay ka na mo, kung kami angay pagamaymayan. Lord, nini nga kabuntagon, ang mga ikomitan kanimong tanan, kung magkiwala mi mahimo, kung malay ikaw. Panalangin yung mensahe, panalangin yung umos nga laga, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you, peace and then. Hey, I love my church. The Bible says, Malaikson, ingon diri, husband, love your wives, even as Christ loved the church. Even as Christ loved the church and gave himself for it. No? Christ loved the church, and not only that, He gave Himself for it. Side mo ingon ta, for me to live is Christ, and to die is gain. We are willing to live for Christ. But it's very sad, mga igsoon, we are not willing to die for Christ. No? I love my church. Christ died for the church. No, ingon diri, husband, love your wives. Husband. Maday din yung mga papa no, naman din sa iwas, no? Love your wives. Ingon diri, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Kung imo tanawon mga igsoon, no? Di man ta ko mag-gisgot sa husband and wife, ani? No? Amo focus naman ta ko sa church, pero pagkakita ani nakaning spot or wrinkle, no? Unang mga papa. Unang mangitag lain tungod kay ang asawa na nay mga spot. Tara. Nanay mga itong-itong nya nangunot na. Kay balo mo, unsay rason na? Mga wives. Nganong stress man? Uwang sa gugma. Ano na Bible, oh? Husband, love your wives, even Christ loved the church, and He gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot. Why mga, tuldok-tuldok. Then, ikaw magino, or wrinkle. Nangunod na.
or any such thing, but that it should be holy and without blemish. I love my church. If you love your church, no, let us do these three things. Number one, if you love your church, you must be grateful to God for your church. Are you grateful na naa kay simbahan? Mapasalamaton ba ka sa Ginoo sa imong simbahan? No? And let us put this in mind, mga igsoon. Sometimes ago, when we talk about church, ang atong gitanaw isang building. Our love for the church isn't casual or sentiment. It is a grateful response to God's grace. When it talks about we love our church, we care for our church, that not mean, mga igsoon, it is a sentiment. It is a casual sentiment. It is a grateful response. We are grateful to God that we have a church. We are grateful to God that He putting us on the church where we belong. Amen. Pasalamat sa Ginoo. Wait, sa ako nang ginaingon, I said it before but I said it again. Dili magbud kita ang nagbutang nato diri. Kaya as human as we are, mga igsoon, kung kita na ipaggustuhon, dili ta aning usa ka building nga we are not convenient, di ba? Nga naman, musugot tag sa dili, hipokrito ra kay tag maingon tag di ta ganahan og convenient. We want convenient. Di ba? Kung kita'y gusto, kita'y pagbuton at ta sa simbahan nga kurting nindutag lingkuranan, aircon, di ba? Kung kita'y paggustuhon, we are not the one who decide asa ta mo adto. God put us in the place na naata karon. Ang Ginoo mo'y nagbutang nato ani nga simbahan. Tungod kay kahibalo ang Ginoo nga gamiton ta o mahimot ang panalangin ani mo. No? Eh bisan ako as a pastor. Ginoo ni Ginoo. Every now and then, tanaw pa ng ako ang terrace ko. Tanaw pa rin. Experience ko kung nangyari construction. Mag-apply ka. No? Para lang. Di ba, what I'm trying to say is, ang church ba? Di ba? No? Pero di man good kita. So, this is a good place for the church. Nga naman, dili siya doon sa kalsada, di po siya layo sa kalsada. Then, access ang pong recreation, isulod mo mo na. No? Nauna sa ito, pinigirig mo sa bahala, dito parting na ko sa kita. Papay mo simple sa Ginoo ko. Ibo ka nang ipahuman sa Ginoo. Kung nalang sa nang inyo, kaya ako nang ihatag sa taga-FCP. Amen. But, what I'm trying to say is this. We are not the one nung choose kung simbahan para lang. Huh? Ganun naman ka rin. Because God has a purpose. Why you are there? God put you up there. Nga naman, before bayakan ni Ari, daghan bayakan simbahan nga naagian. Nga makainong ka, hindi na lang kakuno. Doon pa nila mo, niya, tingnan ko dili. Ano mo ato madyo ko dito nga? No? We must be grateful to God for your church. Our love for the church is a casual sentiment. It is a grateful response to God's grace. No? Dapat na atong
ipakita nga grateful ka sa Ginoo nga naa tay simbahan. No? Are you grateful to God that you are in this church? Amen. Ako may igsoon, painaday namin lang niya itong simbahan. Naitaan mga igsoon nga, mingaw mi din tindog ko din yung Lord, thank you. No? Small church. But the scope, the ministry of this church is wise. Yes, tinood na mga igsoon, wala na to sa pantawid. Ang mga papa, lipay na din sila, wala na yung pantawid, wala na yung balong nga ang feeding at kumihatag sa inyo. Tinuod na. Pero ang blessing mo ni siya, wala na sa pantawid. But ang atong nasugdan, ang relationship nga itong i-build, no? Diyan pantawid. Karon wala na ko sa pantawid. Dili na ko connected sa pantawid. Do you think ang kining ato ang extension classes dito sa area nila ni Brother Ezekiel, sa ilang mga area? Do you think muundang po to ang parents dito pag-asikaso nila? Do you think ang parents dito muundang po to pag-atiman, pag-sit upan ng mga lingkuranan dito? Igabot mo na nila dito naka-sit up ng lingkuranan. Naanak ko bang mga bata? Kisa may naghimo na, parents sa pantawid. Kaya karon wala na ko sa pantawid. Do you think muundang sila? No, dili. Magpadayon to nga naman. Our relationship to them, that we build the relationship to them beyond pantawid. Dito sa mga kauban, puting ulan nyo. Kaya magwapang din sila nakisukot. Pero kita, oh? Kuna may igsoon, we must to be grateful to God for our church. Amen. No? The people inside the church or our fellow brethren. Papasalamaton ba ka sa Ginoo sa mga kaubanan nato diri sulod sa simbahan? Amen. Tanawa ko na imong taban. Makapasalamat ba ka sa Ginoo sa imong taban? Inang Ginoo, Lord, thank you for this person. Yes! Oh? We must be grateful to our fellow brethren, to our fellow Christian. Di kayo di kakita ito. Oh? Iyahay na tagpangyamihay ba? Dili pa salamat sa Ginoo. Lord, thank you. Amen. Salamat Ginoo nga na ako'y tapad. Oh? Pinaniglingi ni mo, imuhang asawa ko imong bana, Lord, thank you. Basta ba sa simbahan, magtapad lang niya punta? We must be grateful to God. To those, our fellow brethren, our fellow Christian, our fellow believer, our visitors, our partner in life, who are inside the church. Amen. Di kung dili mong ka mapasalamaton sa Ginoo mga igsoon. No? Kung dili ka magpasalamat, dili ka grateful sa Ginoo sa mga tao na nadiri sa simbahan. No? Dili ma-absorb nimo ang blessing. Amen. Ano man? Dili kita nimo. No? Di man ka malipayon na magsanaw sa iyang naong. Right. Asa man ang blessing niya, asa man ang panalangin niya. Wala. Waling. Huh? So we must be grateful to God for our church, the people inside the church. The church is not a building, but the people of God who are gathered in His grace. Kano man grasya mo dito sa Ginoo nga nakakakaroon. Amen.
It is only by the grace of God that we are here. Ha? Grasya lang yan. Saan naman? Daghan ang gusto mo aron simbahan. Daghan ang gusto mo antong simbahan. Pero doon ay mga kapuli. Amen. But ikaw naa ka din. Ikaw nagatubang ka ng imuhang fellow brethren na imong fellow Christian na. No? Huwag pa ka kay balo? No? Basta ikaw magabiton sa Ginoo. Mamadasig siya, padayon siya sa pangalagay. Amen. No? Nga naman, musubot sa dili, mga igsoon, matagusan nato naman kay giyagiyan. Sa iyo po nato ang diyan kaniya. No? Pero sa atong mga gipang agian, mga igsoon, ganay panahon nga mo, we decided to quit. Isn't it? Right. Pero nakita na to ang tao. No? Na dili na to mag-expect na naa siya. Pakaingon ta, Lord, thank you. Kung siya nakapadayon, ako pa ka. Amen. Thank you for this person. Amen. Di mabot kinahanglan mga igsoon. Kung gusto kag pagdasi, kung gusto kag dili kinahanglan nga ang tao musulti nimo, muduol nimo, dasigon ka diha kung ano ka. No dili, no need. Presensya pa lang daan. Amen. Baho pa lang daan daw kuno manampo ka pa. Wow. Uy, ang may presensya na ito katag-usawa ta kay balo nakapadasid dahil ka. Right. Kristohanan nga nagluya. Diba? No. Actually, may ison ang Ginoo di pagod extravagant mo hatag og buwan. Simple ra man pud dasig ang Ginoo. Huh? Usa sa mong topic dito, intro sa mong topic, the love letter from our Father God. Nakabutang dito, ang ako ang ipatanaw mami dito na may mga statement dito nga unsa ni nakapakat sa imong attention. Ang nakapakat sa akong attention nito is the word said, simply, I am your Father, and you are my children. Amen. Ano lang ba simple? Dili extravagant ang atong Ginoo. Uy, Yeah. dasigon ka kinahanglan dito, kinahanglan gad ko diha nga para madasi ka. No. God uses a simple way. Even a simple person. Makadasi. No? You must be grateful to God for your church, the people inside the church, the practice of your church. We have a practices in our church. Yeah. Amen. Oh, inaha mamundak. Mangimbita sila, pili ka, asa ka, disco o simbahan. Kaya kung adto ka sa disco, sayaw ra ka, pero sa simbahan, makasayaw ba ka, It's not their practice. Wala tayo pakiana. Because kita diri, we have our own practice. Amen. And we must be grateful to God. Nganong naaman tayo mga activities? Nganong naaman tayo mga events sa atong simbahan? That's the practice of our church para mas mulingon ta, para mas muinit ta, para mas madasig ta. Amen. Kaya kung ang ato alang routine sa ato ang simbahan, uli, Wa pa mong giburingan sa routine sa inyong everyday life? Matatag sa iyo, hikay, prepare para trabaho, ikan trabahuan, uli, paghikay, tulog, matanapog sa iyo, trabaho,
wala pa kagiburingan anak nga lifestyle, wala pa kagi anak nga routine. No? Nalimit ako na din yan. Pag-uwi sa my time. Relax sa my time. Ako mataling dalawin ng Siargao, kaya ako sa Apam Bridge. Hindi man siya mukuyok. Sinugita siya Apam dito. Hindi man siya mag-uol kaya kalabanan nga ganahan sa mga Apam dito, mga bayot man. Let's give time for ourselves to relax. Huh? Mga diri sa atong simbahan natin, mga activities. That's the practice of our church. And we must be grateful to God that we have that kind of practices in our church. It means our church is alive. Our church is lively. Every Saturday, sa una, God, kinahanglan ko naat sa area. Pero karon mag-monitor na lang ko diya sa kuha. Pakita na ko, wow! No? Kaya mo ko, karon pa manin ako gibuhat. Sa una, untani. So, kita pa mo sa mga post sa ito, ang mga young people dito. Different groups, different activities in the area. Makita niyo mo, wow! So it means our church is not a stagnant church. Our church is not a dying church. Amen. We are alive and we are lovely. We must be grateful. Event na po, activities na po, gastuhan na po. No. And always remember, in this church, mga ito, money is not an issue. Don't big issue money in this church. Kaya naman, kapatay mga kwarta. Right. Amen. Pero may kwartahan na ito rin. Amen. Si John na siguro. Pinay daddy. Wala, wala na, Every day in our life, mga igsoon, every expenses we have, nakadepende ka sa provision sa Ginoo. Amen. Oh. Wala nga ito ang mga activities, mga event na ito, kung asa ka makalis, ato na dito. And we have dili na ito yung mga reason. Especially sa mga young people na ito karon. This coming March 21. Wala kung pwede himong reason, hindi mo mukuyog. No, I tell you. Wala mo'y pwede himong reason. Gawas lang kung anong mga importante dito na. Pero kanang excuses lang. Nagsakit yung ingron, o unsa pa na din ha. Magmahay ka. No, di ka kaligog si Cambridge. Huh? We must be grateful to our church. We love our church. I love my church. If you love your church, you must be grateful to God for your church. Huh? You must be grateful to God, to the people inside the church, your fellow Christian, the practices of your church, then the pastor of the church. Grateful that I am your pastor. What man? Pasalamat mo sa Ginoo, ako inyong pastor. Amen. Amen. Tarong mo. O, dyan mo yung mahiwag. Ginoo, dyan mo yung nabutang na ko din. Right. Amen. Ang tusa lang yung ko ninyo. Kung naamoy reklamo, ayaw ko ninyo reklamo. Ang Ginoo mo reklamo. Lord, anong kaya man among pastor?
must be grateful to God. If you love your church, you must be grateful to God for your church. Number 2, you must be participate in the Great Commission in your church. If you love your church, did you love your church? Amen. 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 We must participate in the Great Commission in the church. Ha? Ingon ang Bible may igsoon. Ingon diri husband. Verse 25, Ephesians chapter 5, verse 2, husband, love your wives even as Christ also loved the church and give himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Dili ka mahimong holy, dili ka mahimong blemish, kung wala kay buhaton sa imong self. No? If we love our church, we must to participate the Great Commission in our church. No? We are commissioned to preach the gospel. Matthew chapter 28 verse 19, verse 18 to 20. Matthew chapter 28, dalawa. We must commission to preach the gospel. Matthew 28 verse 18. Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, we are commissioned to preach. So, the Bible says in the book of Timothy, preach the word in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. Amen. Sa kamagitan na. Nganong sakit man ang wali. Nga naman doon naman ay rebuke. Doon naman ay pagbadlong. Oh. Ato bitaw mga kabataan kung sobra kaayo ta? What happened to our children? Ganun sobra na kita ka soft. Munang ayaw pag-ingon sa imuhang mga anak na kamuno weak ka kay murun. Why? Because you are the one who blame. The reason why our children, our generation today is weak, because we are pampering them too much. We are the reason why they are soft. We are the reason why they are weak. Right. Diba? We are commissioned to preach. We are commissioned to pray. Matthew chapter 9 verse 38. Matthew 9:38. Matthew chapter 9 verse 38, the Bible says, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Luke chapter 5, Luke chapter 10, Luke chapter 10, verse 2. Luke chapter 10, verse 2. Luke chapter 10 verse 2, the Bible says, therefore saith He unto them, the harvest is truly great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Huh? We sow the great harvest.
but the laborers are few. No? Lapu-Lapu City. No? Dili ni basta-basta nga island. You know what? We found out dito. Kabalo mo anong ipangingon nila na may mga tarpulin na nakaplas sa good governance. Yan, number 1. No? Kabalo mo kung sa ranking sa Lapu-Lapu? 33. In good governance. Ibalo mo kung sa'yo nag-ilog sa number 1? Danau, Buko. Pero ato makita, number 1. Oh, my God, Lapu-Lapu, number 1. Pagkabot mo kurdo ba, ang number 1. Hindi sa mag-number 1 na nila. O may mag-number 2. Sometimes mga igsoon, why we cannot properly address the problem because we won't accept the reality of the problem. Isn't it? Dili na ito ma-properly address. Nga naman di pa nato dawaton nga naa din ang problema ha. Oh. Ang crime rate karon Lapu-Lapu di Saka involving minors. Number 1, ang Babag National High School. Kawan. Force nga pagsulod sa eskwelahan. Pero kung ipangutanan ng mga estudyante dito, wala kibaw. Nga naa day incidente diha sulod sa eskwelahan yan ano. Ibalo lagi ka pa I'm thankful to God nga naatay connection. Makaibalo taon sa sitwasyon. Mga igsoon kinahanglan ta magpakabana. Amen. Why? Because we are commissioned by God to pray for them. Let us pray for our government. Ayun na, kapoy na kayo na, magsige tagbasol, magsige tagreklamo sa atong gobyerno. Inigmata na, initulog na ito, inigmata na ito. BBM, nagyapoy presidente. Kuwato na lang natong 2028. Butari ang kinsay gastos ganahan ninyong butaran. Buot. Pahala na mo. If the price is right. It is our conscience. Let us pray. Let us pray for our government. Let us pray for our barangay. Let us pray for our city. Let us pray for our community. Why? Because we are commissioned by God to pray. Amen. Kami naglihok sa community. Gusto mi musulod sa community through our government agencies. Ba't ka ba naman sa netabo karon? Ipangbabaga namin. Kampo lang yan. Oh, pray. Ano naman, mga manato ang mandato. Diha man tagi komisyon sa Ginoo. God commissioned us to preach. God commissioned us to pray. And God commissioned us to be partner. Luke chapter 5, verse 4 to 7. Luke chapter 5, verse 4 to 7. Tanawin mo Bible. Luke chapter 5, verse 4 to 7. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done,
they enclose a great multitude of fishes, and their net break. Verse 7 kanawa, and they beckoned unto their porters, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Nanawag na sila! Nga naman, God said, let down the nets. Dagdahan. Pero sa inyo ni Peter, Lord, for thy sake, I let down my net. Usa lang. Pero usahay, bitaw kayo bitaw. Ano? Yan for the sake ba? Ha? Kasi tawagan na, nailan yung term. Sa Tagalog pa, pakikisama. Or sa Bisaya is itumanan or napay, mas Yunan. napay yun. Pagbigyan. Oh, sa Tagalog, pinagbigyan, kana, sa nga, dili, napay laing yung word. Yunan. For the sake ba? For the sake. Parang hugog na tawag kita kung respitar na lang. Oh, ana. Respitar. O sige Lord. O kaikog ba? Gaanta na lang ato na lang ni. Respitar na lang to hugog. But look at the verse 7. Huh? They're baking to their partners. Mga igsoon, whether we like it or not, somebody needs you and you need somebody. Right, amen. You need partners. Right, amen. Ha? Hindi mo kaya ikaw na usa. May binaa kay mahimo, bakit? Limitado lang ang imong mahimo. You need somebody. Ha? Unang nagkinahanglan tao, partner. Sa panimalay na ay partner. Sa community na ay partner. Sa simbahan na ay partner. Sa ministry na ay partner. In ministry, mga igsoon, we are not competing each other. We are partners. Whether we like it or not, yes, na ay competition. But kanang gitawag nato og healthy competition. Na it's for our good. It's for the benefits of our organization. It's for the benefits of our church. It's for the glory of God. Amen. Amen. Di mo man ay problema na ito sa karon. Gaampo ta, maingon na. Oh, pray therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. Ampo ta og mga churches, mga missionary. Yung na mga bot din ha. Atong awayon. Puno na naman ka dire. Kana naman ko. Kung din renderia. Be partner to them. Oh. Mapit na akong ginahimo karon sa Baptist Ministerial Fellowship ng Lapu-Lapu. We are not competing each other. We are partners. Especially kita doon sa FCT, BBC, we are not competing to each other. Amen. Oh. We must participate in the Great Commission in the church. We are commissioned to preach the gospel. We are commissioned to pray. We are commissioned to be partner. Lastly, number 3 and last. I love my church. Did you love your church? Amen. If you love your church, you must be grateful to God for your church. You must be participate the Great Commission. Last, you must be practice a rightful giving in your church. The Bible says in Malachi chapter 3 verse 10, bring me all your tithes into the storehouse. Notice the word storehouse. Dili na department store.
Storehouse, dili na convenience store. Storehouse, dili na sira-sira store. That's a church. Huh? We must practice a rightful giving in our church. Give unto God a rightful of your time. Again, balik-balik ko na ko mga igsoon. I said it before, but I said it again. When we talk about giving, don't focus on money. The problem of many believers today, the problem of many Christians today, when the pastor preach about giving, they are focusing on money. Huh? Ayaw. Don't focus on money. Don't focus in finances. Because we have a lot of things we can give to our church, to our God, na mahimong magamit sa simbahan, mahimong makapahimaya sa Ginoo. Isn't it? Yes, tinungod man na. Ang church na kinahanglan man dito kwarta. Especially the organization mga igsoon, bisan unsa nga organization nagkinahanglan gyud ng kwarta nga mopadagan ana. Walay organisasyon nga wala nagkinahanglan kwarta. How much more in church? Nadaghan kaayo taog. Walay ginahingon ang kwarta ni pastor sa kalibo. Gihatag pagid sa nagkinahanglan. So last money na lang ni pastor, gihatag pagid sa nagkinahanglan. No? Kita kabaluta na what is ministry is all about. But when we talk about giving, don't focus on money. Because money is the least that we can give. Give unto God the rightful time na deserve sa Ginoo. Amen. No. Deserve sa Ginoo ang adlawng Domingo. If this is a rightful time, this is the rightful day for God. Ato ni ihatag sa Ginoo. Because deserve ni sa Ginoo. Amen. Deserve sa Ginoo nga muspenta og rightful time ngadto niya. Oh? In relationship. Between lovers. In relationship. Between husband and wife. Huh? Unsay mahimong reason nga mumukol sila? Ha? Sakto po no? Aircon. Unsay mahimong cause mumukol ng relationship? Ay. Kulang. Kung musugot sa dili, this is the reality. Labi na. Pila raman diri ang mga bagong ninyo, di ba? Mga young people. Whether we like it or not, mabot sila sa time. No? Unsay pinaka-precious na time sa mga puta. Musugot kag sa dili love meeting. Because God created as a special, as a fun. Then according to the survey, according to the research, every day, ang tao, especially sa mga babae, malagasan, sa Bisaya sa malagasan? Makagakan, makuhaan. Makuhaan ang ilang brain cells of 35,000 a day.
Mao nang naay mga tao nga dali ra kaayo makalimot. Mga limutanong na. Ano na ba? Di ba? Na-experience ba na ninyo? Ha? Nga, makalimot na ka ba? Di ba? Dali ra kay ka makalimot. Ya, ato na yung himuag rason nga, ang kalimot way gahom. Ay, gahom kayo nalimot na. Nalimot na. Di ba? Pero tungod ay na kay ang ato ang mga brain cells ba nangawala na. Pero kabalo mo unsay solusyon? No? Love making. Munang may bawaan ang magtiayon nga wala na i-love making. Kay Kalimpanan. Malimta. Pag-picture dito. Ano di ganin? Subutan sa dili basta inana na gani man ang about og love na gani no. Puro mabuhi ang dugo. Maminaw. Maminaw. Kaya dito sa lecture ito, actually ako ba na mo dito, ano na dyan? Di ba ka pag-abot lang mo na mo dito, pagka Friday, naabot mi dito, mga 1:30 siguro, naabot dito. Sugod na yun. Gisugat lang mi o welcome snacks. Kuha namin dito, pagkatutuod. Paglingkod na po, kanagdala namin sa mga platito, wala, nag-discuss na og sugod. Huwag may pahuway. Ang among mga bag na pa dyan sa Daplin, huwag pa may i-introduce dito sa Muang. Antod na human, alas 6 sa gabi eh. Usa kami nag-dinner, usa pag-after sa dinner, usa kami nangadto sa mga rooms. Then pagkabuntag, 7:30 siguro, sugod na. Oh. Pero pagkabot sa topic na love, no? Bugi ang dugo. Si Nilwin may bata dito ha? O pamuot? Siya na po yung ulit tao dito. Siya na po yung single dito. Oh, sundito. Pambadit. Quality time. Wala sa Ginoo po, nga nung cold ka sa Ginoo, kanon wa tay time sa Ginoo. Wala na tay time for prayer, wala na tay time for Bible reading, wala na tay time for soul winning, wala na tay time to go to church. Ngay mo na tong rason sometimes na makadugay simbahan kay lack of finances no. Lack. Ha? Ano ba dahil siradaan ba dahil simbahan? Di ba dahil ka-welcome sa simbahan? Wala kay finances. Lack of time. You must practice a rightful giving in your church. If you love your church, give unto God the rightful time. Give unto God the rightful talent of use. No? Every one of us, we have a talent na pwede na itong magamit to glorify God, to prove that we love our church. Sa ako nang ginaingon, ganyan ito mga igsoon. No, I said it before but I said it again. No? Naata diri, lain-lain ta diri og talento. Lain-lain ta diri og abilidad. Pwede na ito gamiton ang atong isig ka abilidad para mapalambo ang atong simbahan. Let's be partners together. No? Pastor, wala ko'y budget, wala ko'y finances, pero kamao ko mo pintal. Paliti kong pintal, pastor, kay bisan pag ikay, akong pintalan ang pin.
Pastor, wa man ko'y finances, pastor, nga maambag na ko sa simbahan, pero may kay kumuhugas, pastor. Paliti kong dishwashing, pastor, kay hugasan, di ka? Oh, naaman tayo mga skills, naaman tayo mga talento, atong mga young people naaman eh. Pabinanalapon ni sila ng activities na ipagawas para mapagawas ang ilang mga talento. Ayaw na ng talento sa pag-disco. Naaawin. Natay mga young people na may kayo sa computer o naliha. Oh, tulong kayo lagot mo. Labi nilang mga talent at mga young people, no? Kabantay mo. Nani sila yung mga business. Online business. Oh, no, sige lagunin cellphone. Isa din during service, cellphone lang yapon. Dili kwarta. Time, atong talent. Ato nang ipagamit to glorify God. Amen. Oh? Talent of teaching, tanawa. Oh. Naratay mga bagong teacher sa area. Naratay mga bagong teacher sa atong extension classes. Why? They are willing to be used. Their talent. Oh. Huh? I love my church. If you love your church, you must be grateful to God for your church. You must participate in the Great Commission. You must practice rightful giving in your church. Give unto God the rightful time. Give unto God the rightful talent. O muna inyong ipangita nga topic, give unto God the rightful treasure. Yan yung gusto, di ba? Muna inyong ipangita. Huwag na kita, di ba? Pero take notice. This is the least that we can give. Hindi na natin yung reason not to come to church because of this. Huh? Give unto God the rightful treasure. And always remember this, we are only God's steward. The blessing that we have right now, it is not our, it is of God. Dili ka na mag-goal, dili ka na mag-uri. Kabantay ka na wakay paking. Kung sa'yo may tabo sa kabutangan, hindi mo hinabuan. Di ba? Nganong magpanuko, manta, nganong magduha-duha, magtaghatag, nganong kuripot, magayta nga muhatag para sa Ginoo. Nganong ba nagtuo mo muda, ngatong mindset na muda, tuwa na. Di ba? Bato nga atong usbo na atong mindset, panalangin eh. Panalangin na nga gamiton ko sa Ginoo to supply the need of my church because I love my church. Huh? Give unto God the rightful treasure such as your tithes and offerings. Give unto God your a rightful tithes unto the Lord. Ba't ikaw naman po ang makabenepisyo, anak? Hindi mo naman pamilya mo makabenepisyo, anak? Huh? Give unto God the rightful mission giving. Huh? We are supported foreign missionaries. Gamay lang atong simbahan pero nagsuporta ang mga foreign missionaries. Natay mga Filipino missionaries na tuwa sa foreign na nagsuporta nila 100, 150 a month. Pila sila kabuok. Kung imong tutalon, nya kung ikaw dili ka rightful nga mohatag sa imong mission giving unsa may atong support sa ilaha, unsa may atong ipadala ngadto nila. Oh? The heartbeat of God is mission. The happiness of the church is mission. No? Munang ang membro nga malipayon, ang membro nga nagahatag sa iyang mission giving malipayon. No?
church is mission. Ang simbahan na nag-participate, nag-involve sa mission is a healthy church. Oh. Kay bao ba mo? Say magod ang atong nauna magod sa dagko ng mga tao. Healthy. Pero na yung mga tao na dagko kay labi ng mga bata, na dagko kayo. Pero unhealthy. Grabe kang inikuslok nimo sa malubong. Itawagan ng mga klase sa G. Walay muscle ba? Puro tubig. Tindanon. Diba? Wala ginagawa, may sundan ko ng simbahan. Pero ano? Why? They are not supporting us. Kita gamay na simbahan. But we are well. Why? Because we are supporting us. Especially during pandemic, may isuan. Nagtuko mo during pandemic na stop ang pag-support at pag-mission. Wala ko eh. No? At tumog katipunan, mission conference, atin ko, mga mission conference. Gadala ko sa mission support. Kinsa mga missionary nga atong isuportaran nga natin dito, atong ihatag ang 1 year. Ano man, na-stop man ito ang magpadala-padala itong time ha. Kaya kita naka-base ramang sa sa postal office. Palitag chiki diha. Oray atong padalhan. Pero during pandemic close, wa kay mapadalhan. Mission conference sa katipunan. Badan nilwen akong ipa, kuha ka na dong. Missionary na nato. Ihatag ng isbulong na tingin. One year masupport nila itong panghatag. We won't stop. May sunod gamay ranta ng simbahan, but we are healthy. Why? Because we are participating in mission. No? Mission is the heartbeat of God. Mission is the happiness of the church. Mission is the health of the church. And mission is the hope of the unbelievers. Why we need to give for mission? Because there are souls out there who need salvation. There are the people out there, a hopeless people. Look at karon mo, gubat na saan? No? March 1, 5, Prevention Month. Pero nga nung mga missiles ang naglupad. Kasi paibulong mo ba? Nagparid na ba? Mana? Sirin. Ang wala din nadunggan ni Nanakong kung ni Ganina. Ni Mrs. Ganina. So, di ba? Fire prevention. Ay, prevention. Tumoro ba igara sa sunog? Fire prevention ko rin. Pag-abot ng March, pati daghan ng sunog. Sunog ang sinugba, sunog ang kanon. Fire prevention. Ha? It is the hope of the unbelievers. Huwag ka kay balon, naday kay mga pamilya na nakakuha ng kaluwasan because you are supporting mission. Ha? Give unto God the rightful treasure if you love your church, such tithes and offerings, mission giving, sacrificial offering for the need of the church. No? Doon na tayo gitawa mag sacrificial offering. Nga naman na, para na sa panginahanglanon sa ato ang kasimbahan. Nga naman, we are not supported. Kita-kita na rin. Oh? Kung di kinahanglan ka mo sacrifice para matagpo ang panginahanglanon sa itong simbahan, we will do it. Total in return na nakita naman gihapon ng mga benefits. Oh? Sakripisyo lang sa kakaroon. But the days come, you receive a reward. Right, amen.
So akong kuha sa sakripisyo mo sige glon. Di pagka February, nagandawat kung dividendo. 200. Kung na maulaw kung mga kaibigan, bato ka batong tuo. Ang maglinya ng mga dito mga member ba para mag-inquire sa ilang mga dividendo, mag-withdraw sila yung dividendo. Ako isuway ang ginako kay kaya nagkukatuloy ng member niya. Wag yung kay bago niya. Sir, 200 na lang nabili ni mo, magdididakan sa insurance. Hindi mo nang withdraw mo 200? Nang imong bayaran sa loan, 3,000? Sacrifice lang. Patod na bitaw sa panultihon sa katigwangan kung dili mag-antos, Di ba santos? di pa santos. Ang dili ka-antos, Mamutos. pamutos. Kaya gusto ta na. Dili. Gusto ta pa santos, santos yan natin. Santos yan. Iyan. Santos yan ang rami yan sa. Ako na mga Joseph, ilang pangalan. Ha? We must to practice our rightful giving if we love our church. Minsan, the church ng atong akaron, this is not ours. This is God. To everything na itong ginahimo, no? We do it for the glory of God. Kaya naman po may son, no? Everything you do it heartily unto God. God. No? Before I close, just say this to yourself. I love. Tungan na to. 1, 2, 3. I love my church. All